Guys, nagluto na gyud ning akong gwapo na bana. Oh, unsa iyang giluto? Oh, kinilaw na pipino. Tapos tortang talong. Naapadiri tortang talong. Unya magperito na siya karon. Iwas og high blood, guys. Iwas daw sa high blood, guys. Gi-high blood kay walay kwarta, guys. Kay dugay kaayo si Mita ba magpasahod. Kuan, guys, kay suspended akong kuan, guys. Mag Suspended akong account. Wala earnings. Hindi maka-earn ng money. Suspended. Ang rails suspended. Boto lang sa tani. Boto lang tani. Sudan lang tag-tortani, guys. Tortang talong. Yeah.